اب یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز اور آپ دیکھیں. سب سے پہلے جو انہوں نے سب سے پہلے اجلاس کیا تھا جس میں فتویٰ دیا تھا, یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور خود سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے پہ نہ جائیں, آپ یہ ذرا سن کے دیکھیں. سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے, بات کرتا ہے خلاف قانون, تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پوائنٹ ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ صرف واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. تو اب ہمیں یہ اندازہ کریں, حکومت نہیں قتل کر سکتی تو کوئی غازی اٹھے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. سوائے جی اب یہ دیکھیں, ایک مجہول شخص ہے پیر افضل قادری. یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو زہر دے دیا جائے جب یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ دھرنوں میں شامل تھے. خیر ٹی ایل پی نے تو اب انہیں نکال دیا. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹی ایل پی کا بانی رکن ہوں, اور اسی وقت انہوں نے پھر کس کس قسم کی حرکتیں کی تھیں آ کے وہ آپ لوگوں کے سامنے. اب یہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے آفیشیل پیج سے آپ دیکھیں, یہ پیر افضل قادری, یہ ان کا اپنا آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر یہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے. اور آپ اس پہ دیکھیں انہوں نے عنوان کیا بنایا ہوا ہے کہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری نے گستاخ رسول مرزا جلمی کو قتل کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام دینے کا اور مناظرے کا چیلنج کیا. یعنی وہ ماورائے عدالت یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, قانون ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے. اور اسی طریقے سے انہی کے فرقے کا یہ ویڈیوز میں آپ کو سنواتا بھی ہوں پھر بعد میں. ابھی صرف تھم نیل آپ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں. یہ ہمارے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. ہم تو اپنی قانونی کارروائی کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے خود ہمارے ریاستی اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اس نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ مرزا محمد علی, انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کی قیمت 5 لاکھ روپے. پیر افضل قادری نے واجب القتل کا فتویٰ دے دیا. اور یہ بھی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہوا انہوں نے. اور اس کے بعد یہ 2 ویڈیوز, اس کے بعد ایک نیچے بھی تیسری ویڈیو آ رہی ہے. یہ اردو میں ٹائٹل ہے گستاخ رسول مرزا جیلمی کے بارے میں پیشوائے اہل سنت کا اجلاس, اور اس میں بھی یہ پیر افضل قادری کے اپنے آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اب یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز اور آپ دیکھیں. سب سے پہلے یہ جو انہوں نے سب سے پہلے اجلاس کیا تھا جس میں فتویٰ دیا تھا, یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور خود سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے پہ نہ جائیں, آپ یہ ذرا سن کے دیکھیں. سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے, بات کرتا ہے خلاف قانون, تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پوائنٹ ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ صرف واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. تو اب ہمیں یہ کہا, اندازہ کریں حکومت نہیں قتل کر سکتی تو کوئی غازی اٹھے. اور یہ کس طرف یعنی قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ویڈیوز اینف ہیں, ہم تو انشاءاللہ سائبر کرائم میں جو کچھ کرنا ہے وہ تو کریں گے, لیکن میں کم از کم اپنی پبلک, اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں. اور اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلائٹ کروں اس طرح کی چیزوں سے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ کے فضل سے جتنا حوصلہ ہے نا, میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا, نہ میں کوئی اس کو ریبٹل کروں گا اس حوالے سے کہ میں جا کے کوئی سڑکیں بلاک کر دوں. ہم نے ان کا علمی جواب, جو انہوں نے 7 اعتراضات کیے ہوئے تھے, ان کے علمی جوابات میں نے پچھلی سنڈے کو ریکارڈ کروا دی ہیں. اچھا علی بھائی, وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے. جاہل ہے جی فتویٰ لگانے والے. کیا فتوے ہیں, کیا اس میں کیا ہے, سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہوئے پہلی بات ہے, میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں ہے. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے.
इसको आप समझेंगे हुआ क्या था। मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। तो ये बताएंगे, मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों की, लिहाजा ये कुफर तो ना रहा, क्योंकि नकले कुफर ना बाशिद। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि ये लिखा कहां हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। तो सर कुरान खोले, कुरान में आया कि काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे कुरान पढ़ाता है, सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को दी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं, तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासतों में से एक खबासत अगर ये है, तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि लिखा कहां हुआ है कि वो ये वाली गाली भी देते थे। गुस्ताखी ना कहें, गुस्ताखी तब होगी जब हम खुद कह रहे होंगे। यानी अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम को खुद मजनून कहूं फिर गुस्ताखी, अगर मैं कहूं काफिर कहते थे फिर कोई गुस्ताखी नहीं। तो उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुखालिफ के आप सारे इतराजात को एक जगह जमा करते हैं ना, तो इसे मुहावरतन कहते हैं कि वो लोग नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे कि हम अपने आबाओ अजदाद के मजहब पे हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसे उर्दू लिंग्विस्टिक में मुहावरतन कहा जाता है। इन सारे इतराजात को जमा करके ये लिंग्विस्टिक का बैरियर है। और अगर आप इस बैरियर को नहीं मानते ना, मैं कुरान में इससे भी ज्यादा वर्स्ट बात आपको बता देता हूं। छोकरे का लफ्ज तो फिर भी कुरान में मौजूद है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि जब वो बुत उन्होंने तोड़ के तो बड़े बुत के कंधे पे रख दिया ना, तो उन्होंने कहा हमने एक छोकरे को सुना है जो जिसका नाम इब्राहीम है, जो हमारे बुतों का जिक्र बुराई से करता था। वहां पे लफ्ज है एक यंग बॉय, इसको छोकरा कहा जाता है, पंजाबी में छोर कहते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था ये नोटोरियस वर्ड भी नहीं है, अगर कोई इसे नोटोरियस भी समझता है, लेकिन ये बात समझाने के तौर पे तो ये कुरान में मौजूद है। फिर सूरतुल बकरा सूरतुल अनाम में आया कि नबी को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। यही मैंने बात की थी कि यहूद और नसारा के बड़े बड़े जो सफेद दाढ़ियों वाले थे वो तो बच्चों की तरह हुजूर को देखते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। ये उनके रेफरेंस है, ना कि मैं कह रहा हूं। और आखिरी जो छक्का इल्जामी जवाब, सूरतुल मुनाफिकून में लिखा है कि मुनाफिकीन ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकाल देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को कहा जलील। फिर अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। और ज़ैद इब्न अरकम ने आके हुजूर को शिकायत की, अब्दुल्लाह इब्न उबई को बुलाया गया, उसने कसम उठा दी मैंने नहीं कहा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किया, शुक्र है कुरान में आ गया, ये खाली बुखारी में नहीं है। तो मैं आज आपको पेश कर सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि मुनाफिकीन कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे, नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा इन जलीलों को वहां से निकाल देंगे, तो आप मुझे कहेंगे मैंने उनको जलील कह दिया। तो ये तो कुरान ने कहा हुआ है, ज़ैद इब्न अरकम ने शिकायत की हुई है, बुखारी में लिखा हुआ है, तो पहले तो इनके ऊपर फतवे लगाओ। तो ऐसा नहीं, इसे कहा जाता है नकले कुफर ना बाशिद। यानी जब आप काफिर की कोई रेफरेंस से बात करते हैं तो वो कुफर नहीं होता। फिर देखें इधर भी अल्लाह ताला की क्या भी मदद मेरे साथ आई। वो इस तरह कि पाकिस्तान में जो एक तस्बीह में परोए गए हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, उसी में से अहले हदीस फिरके का जो सबसे बड़ा मौलवी जो रमजान नशरियात में तमाम टीवी चैनल्स पे बैठता है, खलीलुर रहमान जावेद, कराची वाला, उसको पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसकी जुबान पे वो चीज जारी की। वो इसलिए की कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक जानता है, वो पंजाबी नहीं है। उससे जब आकिल साहब जद्दा वाले ने पूछा कि ये देवबंदी हमारे ऊपर एतराज करते हैं तकलीद के हवाले से, तो जाहिर है उनके ऊपर एतराज कर रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा हुआ है कि जब जिस नबी ने अपनी कौम में आके दावत दी है, तो कौम में जो बड़े बूढ़े हैं मुखालिफीन, वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्या हमने दाढ़ियां धूप में सफेद की हैं कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे मुआद अल्लाह। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन।
ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। तो खलीलुर रहमान जावेद ने 1,24,000 अंबिया के बारे में यह कहा कि कल का छोकरा टाइम क़यामत तक जे हूं जड़े मनदे होना ते खलीलुर रहमान जावेद नूं ते फड़ो ना तुसी उन्होंने नहीं फड़ांगे, खुद भाभी भी नहीं फड़नगे, वरना खलीलुर रहमान जावेद कहेगा। अच्छा, मुझे कई लोगों ने कहा कि अली भाई आप रुजू कर ले, रुजू किस गल दा? अल्लाह के बंदो, जब मैं कुरान और सुन्नत बयान कर रहा हूं, उसके दलाइल को जिक्र कर रहा हूं, उसके ऊपर रुजू करने का मतलब है मैं लोगों को यह बताऊं मैं गुस्ताख हूं? रुजू तो उस बात पे होता है जो गलती हो। अगर आप ये कहते हैं रुजू है तो इसके ऊपर आप शरीय हुक्म बयान करें और कुरान से भी बताएं कि कुरान से ये जो नबी इस्लाम और सहाबा कराम को जो मुनाफिकीन ने गाली दी कि ये जलीलों को हम निकालेंगे, तो ये गुस्ताखी है क्या? नकले कुफर कुफर ना बाशिद। तो ये जाहिल है, जानबूझ के इन्होंने ये जो जुमला कहा ना कि इसीलिए मैं बताऊं FIR भी मेरे पे काटी थी इन्होंने, पहली पेशी में फारग होगी। क्यों? उसमें वादे लिखा हुआ था भाई जज के पास भी जाएगी, वो कहेगा यार वो तो काफरों के वाले से कह रहा है। जज को यह बात इसलिए समझ में आएगी कि जज ने तो उसे अपने दलाइल में देखना है, उसने ये तो नहीं कि मैं इंजीनियर को बदनाम करना है, उसने तो अपने दलाइल में देखना है। और फिर मैंने अनीफ कुरैशी साहब की वो वीडियो लगाई है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के जुमले में 99 मतलब कुफर के हों, एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पे वाजिब है कि उसे इस्लाम का फतवा लगाएगा। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमल, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। मतलब तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार, खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में, एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में, एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में, एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है ना नहीं होती? सवाए इंजीनियर साहब के ये लिखना भूल गए थे कि इंजीनियर की बात में 100 के 100 मतलब भी ईमान के हुए, तब भी आपने कुफर का फतवा लगाना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था और इन्होंने जानबूझ के उसे उछाला। और ये इन्हें पता है ये ऐसी बात नहीं, ये चाहते ये हैं कि कोई मुजाहिद मिल्लत चढ़ा दे मेरे